حمدِ باری پر ہمیشہ خرچ کیا کیجئے، لیکن نیٹ پیک اسکرین پہ ٹچ کیا کیجئے۔ عمدہ نعت و منقبت سننے کے لیے دوستو اسلمی آفیشیل کو سرچ کیا کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں دعا کیجئے کہ اے میرے معبود ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو اولاد ملے تو اس کے ذریعے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ حضرات گرامی یہ قرآن نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے۔ جب بیٹا مل گیا تو جس طرح بیٹا کی آمد پر ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کہیں ہماری ذمہ داری بھی بڑھ جایا کرتی ہے، اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو جایا کرتی ہے کہ بیٹا جب آ گیا ہے تو اب بیٹا کی زندگی کیسے اچھی ہو، یہ ہمارے لیے ضروری ہو جایا کرتا ہے کہ ہم اپنے بیٹا کی زندگی کو بہتر بنا دے، عمدہ بنا دے، اچھی زندگی بنا دے۔ حضرات گرامی ہمارے بیٹا کی زندگی کیسے اچھی ہو، کیونکہ جب ہمارا بیٹا دیکھنے کے لائق ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا کرتے ہیں۔ بیٹا موبائل کھولنا شروع کر دیتا ہے، کبھی گانا سنا کرتا ہے، کبھی فلمیں دیکھا کرتا ہے، کبھی گیم کھیلا کرتا ہے، کبھی لوڈو کھیلا کرتا ہے۔ حضرات گرامی ہم تو کبھی دھوپ میں جا کر کے محنت کر رہے ہیں اس لیے کہ بیٹا کی زندگی بہتر ہو جائے، ہم تو گھر کو چھوڑ کر کے کہیں دوسرے شہر میں چلے جا رہے ہیں، وہاں ٹائر کی دکان میں جھوپڑی ڈال کر کے کر لیا کرتے ہیں، وہاں کڑی دھوپ میں ہم محنت کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے بیٹا کی زندگی اچھی ہو، ہمارے بیٹا کا مکان بہتر ہو جائے، لیکن وہاں ہم کڑی دھوپ میں محنت کر رہے ہیں، کسی کی کھیت میں جا کر کے کودال چلا رہے ہیں تاکہ ہمارا بیٹا بہتر ہو جائے، ہمارے بیٹا کی زندگی بہتر ہو جائے۔ حضرات گرامی بہتر زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے محل بنا دیجئے، بہتر بیٹے کی زندگی یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو زمیندار بنا دیجئے، بیٹے کی زندگی بہتر یہ نہیں ہے کہ بیٹے کے ہاتھ میں 20,000 کا موبائل تھما دیجئے۔ بیٹے کی زندگی تو اس وقت بہتر ہو جائے گی کہ جب بیٹا کے سینے میں آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ کو محفوظ کرا دیں گے۔ بیٹا کی زندگی اس وقت بہتر ہو جائے گی جب آپ کا بیٹا رسول اللہ کا عاشق ہو جائے گا، موبائل چلاتا جائے گا، کبھی کسی ڈائریکٹر کو دیکھے گا تو اس کا عاشق ہو جائے گا، کبھی کسی کرکٹر کو دیکھے گا اس کا عاشق ہو جائے گا۔ لیکن کاش ہم جس طرح بچے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے باہر جا کر کے کمانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بہتر بنانے کے لیے اس کو رسول اللہ کا عاشق بنا دیے ہوتے۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھاؤ، 3 طریقے سکھاؤ۔ اس میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت اس کو سکھا دو، اپنے نبی کا پیار اس کے سینے میں بیٹھا دو۔ حضرات گرامی آج ہمارے بچے کے سینے میں موبائل کی عادت تو محفوظ ہو گئی ہے، موبائل کا پیار تو محفوظ ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد بھی ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس بچے کے لیے ہم نے شہر کو چھوڑا تھا، بستی کو چھوڑا تھا، گھر کو چھوڑا تھا، گاؤں کو چھوڑا تھا، وہ بچہ بڑا ہو کر کے ہمارے خلاف بکواس کر رہا ہے، وہ بچہ کھڑا ہو کر کے ہمارے خلاف ہی اپنی زبان درازی کر رہا ہے، وہ بچہ ہمارے خلاف بول رہا ہے، ہمارا بنایا ہوا گھر ہے، بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا برا باپ دوسرے گھر میں چلے جائے، ہم یہاں سکون کی زندگی گزارے۔ آخر آپ نے کیسی بچے کی تربیت کی تھی، کیسا طریقہ بتایا تھا کہ بچہ کو جھوٹ سے محبت ہو گئی ہے، بچہ کو بے ایمانی سے محبت ہو گئی ہے، بچہ کو آپ کو گالی دینے سے محبت ہو گئی ہے، بچہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے لیکن بچہ کا دل دھڑک نہیں رہا ہے۔ کاش آپ اپنے بچے کو نبی کی محبت سکھا دیے ہوتے، جب نبی کی محبت بچے کے سینے میں موجود ہوتے تو بچہ باپ کو بھی پیار کرتا، بچہ ماں کے آنچل کو بھی چوم لیا کرتا، بچہ استاد کا بھی ادب و احترام کرتا، بچہ چھوٹے بڑوں کا بھی ادب و احترام کرتا، بچہ ماں باپ کی تقریب بھی کرتا، عزت بھی کرتا۔ کاش بچے کے سینے میں نبی کا پیار بیٹھا دیا ہوتا آپ نے تو بچے کو شراب سے نفرت ہوتی، بچے کو جھوٹ سے نفرت ہوتی۔ حضرات گرامی جس جھوٹ کو ہم نے بڑا آسان گناہ سمجھ لیا ہے، بڑا چھوٹا سا گناہ سمجھ لیا ہے، اٹھ رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں تو جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ بچہ ہمارے زندگی کو تو پڑھ رہا ہے، ہم ابھی اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، فون نکال رہے ہیں کہ بھائی کہاں ہے ابھی، تو ہم فون کے ذریعے کہتے ہیں بس ابھی آ ہی رہے ہیں۔ چوک پر پہنچ گئے، بیٹا دیکھ رہا ہے کہ باپ تو دروازے پہ بیٹھا ہے، بول رہا ہے چوک پر ہم آ گئے ہیں۔ کسی کے ساتھ مظفر پور جانا ہو، دروازے سے قدم باہر نہیں نکلا ہے، فون آ رہا ہے بھائی کہاں ہو ابھی،
अभी अपने आंगन में मौजूद है। भाई भाई हम तो चौक पे पहुंचने वाले हैं। बेटा देख रहा है कि मेरा बाप झूठ बोल रहा है। अब बेटा आपको झूठ बोलते हुए देखने के बाद उससे सच बोलने की आप आरज़ू नहीं कर सकते हैं, बल्कि बेटा भी झूठ ही बोलना सीख रहा है। हज़रात गिरामी, क्या तरीका हमने अपनाया है। आज हमारे बच्चों के जरिए जुए खाने आबाद हो गए हैं। आज शाम की घड़ी में वो बाप अगर मांग ले कि बेटा 100 रुपया नाश्ता के लिए दे दो, बेटा 100 रुपया अपने जेब से नाश्ता के लिए नहीं निकाल सकता है आपके लिए, लेकिन उसी बच्चे के हाथ में आप सामने मोबाइल देख लीजिए, 100 रुपया का जुआ खेलता नजर आ जाएगा। जुआ खेलने के लिए बच्चे के पास तो पैसा है, लेकिन बाप के दर्द के दवा के लिए आपके पास बच्चे के पास पैसा नहीं है। आखिर आपने तरबियत कैसी दी है। बच्चे की तरबियत इस ढंग से की गई थी कि बच्चा को झूठ से भी मोहब्बत है, उससे झूठ से भी उल्फत है, बेईमानी से भी प्यार है। नहीं मेरे भाइयों, बच्चे को नबी का दीवाना बना दीजिए, बच्चे को नबी की उल्फत उसके सीने में बैठा दीजिए। नबी की उल्फत उसके सीने में आएगी कहां से। डॉक्टर इकबाल ने कहा था 3 तरीके अपना लो। पहले बच्चे को नबी पर दुरूद पढ़ना सिखा दो। जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। जब बच्चा नबी पर दुरूद पढ़ेगा, जितना ज्यादा नबी पर दुरूद पढ़ता चला जाएगा, बच्चे का नबी से इश्क बढ़ता चला जाएगा। दूसरा तरीका आपने बताया था, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया था, मुख्तसर सा वक्त है, बच्चे को दुरूद पढ़ना सिखा दीजिए, बच्चा से नबी की उल्फत बढ़ती चली जाएगी। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, नबी से मोहब्बत करना सिखा दो, नबी के खानदान से मोहब्बत करना सिखा दो, व तिलावतिन मिल कुरान, और बच्चे को कुरान पढ़ना सिखा दो। बच्चे को मोबाइल पढ़ने का तरीका बाद में सिखाइएगा। बच्चे को जो भी किताब आप पढ़ाना चाहते हो सारी किताब पढ़ा दीजिए, लेकिन पहले बच्चे के हाथ में कुरान थमा दीजिए। इसलिए कि बच्चा को जब कुरान पढ़ने आएगा, बच्चा कुरान पढ़ेगा, बच्चा कुरान की अजमत को जानेगा, बच्चा कुरान खोलेगा, पढ़ेगा कुरान को, उसमें कुरान में लिखा हुआ है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को उफ़ न कहो, वला तनहरहुमा, माँ बाप को न झिड़को। कुरान जब बच्चा पढ़ेगा, आज हमारा बच्चा जिना के करीब जा रहा है, कुरान पढ़ेगा आपका बच्चा, कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, जिना के करीब ना जाओ, इसलिए कि बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही फहश है, बहुत ही बुराई है उसके अंदर। आपका बच्चा मगरिब के बाद मोबाइल चला रहा है, उसके अंदर जुआ खेलता नजर आता है। जब आपका बच्चा कुरान पढ़ा होता, काश आपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलवाई होती। कुरान पढ़ता बच्चा तो कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरि कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास। कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु, शराब और जुआ तो हराम है, लेकिन आपका बच्चा इस महफिल पाक के बाद बहुत सारी जगहों में ऐसा हुआ करता है, बहुत सारे लोग तो पहले से शराब लेकर के आया करते हैं, महफिल खत्म होने के बाद मौलाना अपने घर जाएंगे, इधर हम शराब पिएंगे और इस डीजे के ऊपर नाचना शुरू कर देंगे। 10:30 बजे महफिल का इख्तिताम होना चाहिए, लेकिन 4 बजे भोर तक आपका बेटा नाचेगा, आपको उसका नाच बड़ा पसंद आएगा, कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं होगा, कोई बेटे को समझाने वाला नहीं होगा। मेरे भाइयों, आखिर ये बुराई कहाँ से आ गई है। उठिए, पहले बच्चे के सीने में कुरान की अजमत बैठा दीजिए, कुरान पढ़ना सिखा दीजिए, इसलिए कि यही वो अजीम कुरान है कि जब बहन पढ़ा करती है तो भाई की तकदीर बदल जाया करती है। यही वो अजीम कुरान है, जब माँ घर में कुरान पढ़ लिया करती है तो बेटा नेज़े के ऊपर भी कुरान पढ़ता नजर आया करता है। हज़रात गिरामी, बेटा कुरान आपका पढ़ेगा, बेटे की इज्जत भी महफूज होगी, बेटे का वकार भी महफूज होगा, बेटे का इकबाल भी बुलंद होगा। कुरान बेटा पढ़ेगा, आपके दुकान में बरकतें होंगे। बेटा कुरान पढ़ेगा, मकान की बलाएं दूर होंगे। बेटा कुरान पढ़ेगा, घर की बलाएं दूर होंगे। बेटा कुरान पढ़ेगा, घर के जादू टोने खत्म होते नजर आएंगे। बेटा कुरान पढ़ेगा, जहाँ बेटे की इज्जत होगी वहीं बाप की भी इज्जत होगी। जहाँ बेटा कुरान पढ़ेगा, जहाँ बेटे का इकराम होगा वहीं बाप का ताज भी बुलंद होगा। हज़रात गिरामी, बेटा कुरान पढ़ता चला जाएगा, इज्जतों की मेराज करता चला जाएगा। बेटा कुरान पढ़ेगा, दुनिया में भी आपका इकबाल बुलंद होगा। जब आकाने क़यामत में आप जाएंगे, आप इनके सरों पर खुशनुमा ताज होगा, ताज इज्जती होगा। मैदान क़यामत में लोग खड़े होंगे, पूछेंगे आखिर ये कौन है, इतना खुशनसीब कौन है, ये किसने अज़मतों का मालिक है ये इंसान। जवाब आएगा ये कोई और नहीं है, बल्कि इन लोगों ने अपने बच्चे को कुरान पढ़ना सिखला दिया था, अपने बच्चों के सीने में कुरान की आयत करीमा महफूज करा दिया था, इनके बच्चों की ज़बान पर कुरान की आयत जारी हो गई थी। ये इन्हीं का सदका है,
है, इन्हीं की बरकत है। दुनिया में बेटा को कुरान पढ़ना सिखाया था, आज बाप के सर के ऊपर ताज जर्री रखा गया है, जर्री ताज से बाप को नवाजा गया है। हजरत ग्रामी बेटा कुरान पढ़ रहा है, दुनिया में आपके घर की बला दूर हो रही है। बेटा जब कुरान पढ़ेगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, दुनिया में है तो इज्जत बुलंद है। बेटा कुरान पढ़ेगा, दुनिया में है तो बुराई से दूर है। बेटा कुरान पढ़ेगा, जब पढ़ता चला जाएगा, कुरान पढ़ता चला जाएगा, बेटा गुनाहों से दूर होता चला जाएगा। कुरान कहता है इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोका करती है। जब आपका बेटा कुरान पढ़ेगा, वो नमाज के करीब होगा, वो मस्जिद के करीब होगा, वो शरीयत के करीब होगा, वो नबी के दर के करीब होगा, उसके सीने में नबी की मोहब्बत होगी। कसम खुदा की लोगों, जब बेटा कुरान पढ़ लेगा, दुनिया में भी हाफिज़ कुरान कहलाएगा। यही बेटा जब मैदान क़यामत में जाएगा, जहाँ सारे गुनहगार खड़े होंगे, हाफिज़ कुरान जब जन्नत में जाएगा, हाफिज़ कुरान को इजाजत होगी, ऐ हाफिज़ कुरान तू तन्हा जन्नत में ना जा, बल्कि अपने साथ अपने घर के ऐसे लोगों को जन्नत में लेके जा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका है, जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका है। हाफिज़ कुरान शफाअत करेंगे और अपने घर के लोगों को जन्नत में लेके साथ में चले जाएंगे। जरा झुक के बोले सुभान अल्लाह। अरे बेटा को कुरान आपने क्या पढ़ा दिया है, बेटा दुनिया में आपकी इज्जत का ख्याल रख रहा है। इन्हीं बेटों के सदक़े में जब मैदान क़यामत में जाएंगे तो आप जन्नत के हकदार बना दिए जाएंगे। अरे जरा अपना अकीदा तो मजबूत करो। अरे एक बेटा जो कुरान पढ़ ले तो दुनिया में बाप की इज्जत बुलंद हो, मैदान महशर में बाप की इज्जत बुलंद हो। बेटा शफाअत करे तो जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ है वो नबी क्यों नहीं शफाअत करेंगे, वो नबी गुलामों को क्यों नहीं मदद फरमाएंगे, वो नबी दामन शफाअत में गुनहगारों को क्यों नहीं झुकाएंगे।